सो हे हेलो गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू परेश कुमार ब्लॉग्स ये ब्यूटीफुल ब्लॉग को पुणी गोटे स्वागत करुँची गाइस एक्चुअली एबे मु अच्छी आम छात उपरे है आउ गाइस आपन को देखा चाहूँगी गाइस शोली मान शोली तुम भाई ये खाईनी कि नास्ता टे मार्केट रू जा आना खियागला क्या सरला बाहर नजारा देखी दूसरी टाइम आसिक है दीटा के है मैंने पागड़ा टाइप रही देखो तुमको देख ना गाइस पागड़ा कौ टाइप गाइस पागड़ा है देख है किए कहबा गाइस माने ठीक 12टा गोटे 2टा बेलू एमती खरा हुए जे खतरनाक खरा हुए पूरा गाँ पूरा अंधार जा सब ये गाइस देख पागड़ा गाइस मु आज बहुत दिन पर आम छात उपरे हम यहाँ आम घर छात उपर मुझे तो तले रही ब्लॉग करे है देखी छात उपर मु फास्ट टाइम आज आसिक आम छात उपर आप मैं तुमको देखा फास्ट टाइम ब्लॉग करके आम छात उपर मो फास्ट ब्लॉगटा छात उपर मुझे आज बहुत दिन पर आम छात उपर को आसिक ब्लॉग करुँची गाइस देख पागड़ा ये टाइप रही पूरा मेघुआ पागड़ा है मेघ उठी बोधे बोधे गाइस वर्षा फर्षा हम बोधे आ तो गाइस जाओ खरा एमती काटे खरा दिन भाई मुंड खरा बाकी जाऊ एति भल लगे टिके तो मेघ पाग आसला टिके तो शांति लगे बाकी पागड़ा गोटे अलग आम गाइस आउटे देखे दे आम नजारा प्लान रख आम घर गाइस किछि किलोमीटर दूर टिके आम घर पाखे ही आम प्लांट एटा तालचेर थर्माल पावर स्टेशन किए मो भाई माने आम पाखापाखि देखुव से ही जानी से जापर हो तो गाइस देख आम छात उपर नजारा पागड़ा को टाइप रही गाइस फास्ट टाइम गाइस देखा आंटीना फाटिना लगी आम एसी मेसीन फास्ट टाइम गाइस फास्ट टाइम आज तुम भाई छात उपर ब्लॉग कर भल लगुच सब तले करे केते रास्ता रोड्रे करे केते दुकान रे करे केते तले बसिकी करे आज कहली टे कि यूनिक करिया आज बहुत दिन पर मैंने कहली छात उपर आज बहुत दिन पर आज आसी गाइस कहली छात उपर को जा छात उपर देखईदे गाइस मान को तुम देखे देखईदे केमती पागड़ा कौन है तुम जब एमती पाग हो कमेंट कर कमेंट करने भूलनी जो मैंने गाइस मो ब्लॉग देखुच आमती गोटे ब्लॉग गोटे ब्लॉग करी इलेक्ट्रिक ऑटोर ऑटो जो चिकू दादा ऑटो आनी इलेक्ट्रिक कर ऑटोटा ऑटोटा जहाँ को बहुत भल लगे भावु जानी बोली आप तुम मैंने कमेंट कर ऑटो आनी ना आउ कौन आनी ऑटो भी देख मोर तो बहुत स्वप्न अच्छे स्वप्न पूरण कर दिने दिने समय बलवान समस्त टाइम आसे दिने दिने मुझे सक्सेसफुल करी मान तुम मान भल पाइबार ही लगे से छाड़ भाई गोटे ऑटो आने कथा कहीं गोटे न घरे रीहे तो चलेब टुकुरा मुकुरा कम लगे कि नहीं लगे कहीं देखा आउ गोटे गाइस 3 जन मांगड़ को तुमको देखेबी ना देख देख गाइस खा जाऊँ ना मुझे जूम करना देखा है गाइस ये चिकू दादा आई मझे है बिक्की आई है आपन प्रिय समीर मागे मागे एवं गाधी जाऊँगी नहीं एने गाध हाँ किला ना ए नगा तुझ नहीं शुई दिल क्या बादल भाई ए किड़ा किड़ा ना हाँ तो गाइस जमी देख लो ये आमर ही बंध
ବନ୍ଧ ଆମର ହେଲା, ଏଇଟା ବନ୍ଧ ଗାଇସ୍, ଇଏଟା ବନ୍ଧ ଆମର। ମାନେ ପାଗଟା ଭଲ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଏଇନେ ଗାଧି ଯାଉଛି ଆଉ ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ଗାଧା କଥା କି ନାହିଁ, ଏଇନେ ଯାଉଛି କାମ ଫାମ ଥିବ ପିଲାଙ୍କର। ମୁଁ ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଶୋଇକି ହିଁ ଉଠିଛି, ମୁଁ କିରା ଜାଣିବେ। ତମ ଭାଇ ବହୁତ ମାନେ ହାଲିସିଆ ହେଇଯାଉଛି ନା, ଦିନେ ନା ଦିନେ ବହୁତ ହାଲିସିଆ ହେଇଯାଉଛି, କାମ ଫାମ କିଛି ନ କରା ଖାଲି ଶୋଉଛି ମୁଇଁ ଗାଇସ୍। ଗାଧୁଛ ବାଦଲ ଭାଇ ଆସିବେ ଆମର, ବାଦଲ ଭାଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁନିକ୍ ନାଁଟେ ଗୋଟେ ନେମ୍ଟେ ବାଛିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ ସେ ଟିକେ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଗାଇସ୍, କିଳା ନା ଆମର ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ କିଳା ନା ଶୁଣିଲେ ବାଦଲ ଭାଇ କଥା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବନ୍ଧରେ ଗାଧୋଉଛି ଚିକୁ ଦାଦା, ବିକି, ସମୀର ଆଉ ବାଦଲ ଭାଇ ଖାଲି ଦେଖୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ। ଦେଖ ବାଦଲ ଭାଇ କିରା କରୁଛି, ଦେଖ ଝୁଙ୍କନ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ହେଲା। ଏଇଠି ବେଶୀ ଜୁମ ହେଇଯାଉନି, ଫାଟି ଯାଉଛି ବାଦଲ ଭାଇ ଏମିତି କିଛି ଆଉ ପାଗଟା ଏମିତି ହେଇଯିବା ଗୁଡ଼ା ଗାଇସ୍। ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ପାଣି ପଇଲାନି, ବର୍ଷା ପାଣି ବି ଦେଖ ଦେଖିଦ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆଜି। ମତେ ଆମେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ଯିବି ହିଙ୍ଗୁଳା ତାରା ଦେଖି, ଆମର ଯେଉଁ ଗୋପାଳଗଡ଼ ଫେମସ୍ ଆମର ହିଙ୍ଗୁଳା ତାରା, ହିଙ୍ଗୁଳା ମାଙ୍କର ପୂଜା। ଗାଇସ୍ ଯାଇଥିଲି ଥରେ ନାଇଟ୍ରେ ଯେ ଠିକ୍ସେ ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିଲେନି, ହେଲେ ଆଜି ଭାବିଲି ଯିବି ବୋଲି, ହେଲେ ଆଜି ବି ତ ଦେଖୁଥିବ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମେଘ ପାଗ କଳା ହେଇଛି, କେମିତି ଖାଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି, କେମିତି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ କି ଯାଇପାରିବିନି ଭାଇପାରୁନି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ମାନେ କେମିତି ଯିବି କୁହ ତମେ ନିଜେ କୁହ ହେଲା। ମେଘ ପାଗଟା ମାନେ ପାଗଟା ଏମିତି ହେଇଛି, ବର୍ଷା ବୋଧେ ହେଇପାରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଗାଇସ୍ କ'ଣ କରିବାକୁ କୁହ। ଗାଇସ୍ ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ତ ହେତ ଅଛି, ଖାଇନଥିଲି କିଛି ପାଇଁ ବାପା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯିବା ତଳକୁ ଖାଇବା ଚାଲ, ଖାଇନି ନା। ପାଗଟା ଖତରା ହେଲା, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ତ ଲାଗିଲା, ଲାଇନ୍ ଯାଇସାରିବ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ପାଗଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଉ ତ ନାହିଁ, ପୁରା ଆଜି ତୁଫାନ ଟାଇପ୍ର ବର୍ଷା ହେବ ହେଲା, ପୁରା ଗଜବ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୁରା ବର୍ଷା ଯିବ। ହଁ ଗାଇସ୍ ଯିବା ତଳକୁ ଏବେ ଟିକେ କିଛିଟା ଖାଇଦେବା, ଖାଇକି ତମ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ବକ୍ ପୁଣି ବଲ୍ ପୁଣି ବକ୍ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼ୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଦେଖୁ ତ ବ୍ଲଗ୍ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖ, ତମ ଭାଇକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଚାଲ ହେଲା। ଚାଲ ଯିବା ତଳକୁ ଏବେ। ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଗାଇସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଡାଇନିଂ ହଲ୍। ଗାଇସ୍ ହଉ ଆସିଲେ ଭାରି ଖାଇବା, ଖାଇବାର କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖାଇଦେବି ଦେଖ। ଇଏ ହେଲା ମଟନ୍, ହେଲା ଚିକେନ୍ କଷା, ତା ସାଙ୍ଗେ ଭାତ ରାଇସ୍ ଯୋଡ଼ିଏ ଆଉ ରୁଟି ଆଉ ଟିକେ। ଓ ଗାଇସ୍ ଖାଇସାରେ ଆଉ ସବୁ କଥା କହୁଛି ହେଲା। ଗାଇସ୍ ଖାଇକି ଆସିଲି ଭାରି ଏବେ, ତାହାକୁ ବୋଉ ବନେଇଥିଲା ଚିକେନ୍ କଷା ଆଉ ମଟନ୍ କରି, ବନେଇଥିଲା ମସ୍ତ, ଆଉ ରୁଟି ଦୁଇ ପଟ ଆଉ ଭାତ ଖାଇଲି, ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତି, ପୁରା ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଲା କି। ମନ ଶାନ୍ତି ସିନା ଗାଇସ୍, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ବର୍ଷା ହେବ, ଛାତ ଉପରେ ଥିଲି, ମେଘ ଉଠିଥିଲା, ଆବାଜ ତମେ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁଥିବ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ଦେଖେଇ ଯାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଗାଇସ୍ ଦେଖ ବର୍ଷା ହେଇଗଲାନି, ବର୍ଷା ତ ଗାଇସ୍ ହଉଛି ଆମ ଏଇ ଟାର୍ଜନଟି ବାକି ଭିଜି ଯାଉଛି ଆଉ। ଗାଇସ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବାକି ଦୁଃଖ ବି ଏତିକି ଲାଗୁଛି, ଆମ ଏଇ ଟାର୍ଜନଟି ମାନେ ଆମ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି ଭିଜୁଛି ଆଉ। ଆମେ ଘର ଭିତରେ ରହିଯାଉଛୁ, ସେ ହେଲେ ବାହାରେ ରହିଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବା। ବାହାର ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଇସ୍ ଗାଈମାନେ ବି ଆମର ଗାଈଗୋରୁ ମାନେ କିଏ ସେଇଠି ମଙ୍ଗଳା କୋଠି ଭିତରେ ପଇଛି, ମାନେ ଆମ ଠାକୁର ପୁରା ଚଢ଼ି ଯାଇଛି, କିଏ ବୁଲୁଛି, କିଏ ଏଇନା ପିଣ୍ଡା ଭିତରେ, ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡାଟା ଅଛି ଗାଇସ୍, ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଈ, କ'ଣ କରିବା ଗାଇସ୍। ଗାଇସ୍ ଆଜି ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛୁ, ଯିବୁ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ଦେଖି ବୋଲି ହେଲା କି, ଗୋପାଳଗଡ଼ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ, କିଆ କରିବି। ବର୍ଷା ବାକି ଜୋରଦାର ବର୍ଷା ହେଉଛି ହେଲା।
गाइस देखिए तो आम गाई गोरु टी जाऊँगी आस आस कौन करिया बिंदास हस्ती करे पागड़ा पूरा भयंकर पाग हो पागड़ा को गाइस देख पागड़ा को टाइप रहा पागड़ा को टाइप रहा अंधार अंधार पाग हो गाइस देख लो को टाइप वर्षा कौन हो कौन ना गाइस देखी पार्थ वर्षा पूरा हो जिते जहाँ कह वर्षा हो तो मजा भी ये लगे शांति लगुच खाई आस लगुन बाहर कर जो गरम लगे घरे एसी थी भी गरम खतरनाक एसी भी कम करे ना आउ मजा लगे गरम भी बहुत आगे कहती वर्षाटा हो बोले हो सतरे वर्षा है मो भगवान आम जगन्नाथ ठाकुर शुणी मो कथा तो पागड़ा तो हो टाइप टार्जन तो दिन तो मुझे थर आपको देखा टार्जन बहुत दुखरे अच्छे है सब खाली से कभर गुड़े जाइए बहुत दुख लगे सब भिजुची वाटर प्रूफ है ताटी पा जीवनी तो ताकू भी तभी ठंडा ठंडा लगुव है गैस देखिपार तो पागड़ा को टाइप रही पूरा खतरनाक रेट पाग हो वर्षा केमती हो देखिपार हो गाइस वर्षा तो मिसे लगी वर्षा भी हो मुझे चाहूँगी जदि गाइस तो मैंने जो मैंने ब्लॉग देखुच तुम आड़ जो एमती वर्षा हो प्लीज ब्लॉग माध्यम कमेंट कर आउ ब्लॉग टी भल हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर शेयर कर भूलनी तो गाइस ब्लॉग टी मुई एंड करुँगी आउ गोटे फ्रेश ब्यूटीफुल ब्लॉग को आउ गोटे फ्रेश ब्यूटीफुल ब्लॉग को ब्लॉग रे पुणी देखा रखुची।